ক্ষণিকের লড়াই নয়, ইনসাফের লড়াই অবিরাম, ধারাবাহিক, দীর্ঘ। তাই আমরা বলেছিলাম বড় মাঠে লড়াই হবে, যে মাঠে লড়াইয়ের শর্ত ধর্ম হবে না, যে মাঠে লড়াইয়ের শর্ত ভাষা হবে না, যে মাঠে लड़ाइया शर्त ना, जिस मैदान पर इस देश का नाम इंडिया होगा या भारत होगा वो नहीं होगा। जिस लड़ाई का, संघर्ष का एजेंडा ये नहीं होगा कि अपनी लुंगी पहरें ना अपनी धोती पहरें, अपने टीका लगान ना अपनी टुपी पहरें, अपनी फ्रिजे किसेर मांस राखें, এটা হবে না। তাই লড়াইয়ের শর্ত হবে কাজ, লড়াইয়ের শর্ত হবে রুটি, লড়াইয়ের শর্ত হবে রুজি, লড়াইয়ের শর্ত হবে স্বচ্ছতা। আর সেই শর্ততেই গোটা মাঠের দখল নেবে মূল এজেন্ডার কারিগররা। তাই নকল যুদ্ধ ছাড়ো, আসল কথা বলো। अरे धर्म किसके पास सीखने जाएंगे? बिल्ली के पास तो धर्म है चूहे का कत्ल करना। धर्म सभी से सीखा नहीं जाता। धर्म हलो मानुषेर धर्म, जे बाँचते जाने, जे हाथ धरे भालोबेसे बुके टेने लड़ाई करे माथा उंचू करे बाँचाते अन्यदेरके लड़ाइयेर माटीते आनते पारे। कोन गर्धप अकाट मूर्खरा बोले वामपंथीरा शून्य, अरे उसका जीरो का भाव भी पता नहीं है। शुधु जीरोरा यदि रास्तार दखलेर कथा बोले आसले ओरा वामपंथीदेर शक्तिके भय पाय। आमादेर कोनो आक्षेप नेই, आमादेर कोनो राग नेই, किन्तु आमादेर आशंका रयेছে कि डेमोक्रेसिर फोर्थ पिलार रुटी रुजिर कथा बोलছে किना। यदि निर्दिष्ट देश लोटा दांगाबाज और चोरेदेर यदि एरा प्रचारक बाहिनी हये जाए तखन लड़ाइयेर माठे किछु ऑब्स्टेकल एवं हार्डल्स आसे, किन्तु सेटाके अतिक्रम करा वामपंथीदेर काछे तुड़ी मेरे काज हय। 50टा दिन कारो काछे मुख देखायनि। कमरेडरा এই যে বসে আছেন, এই কমরেডরা, এই কমরেডরা, আর এখানে অসংখ্য কমরেডরা। अरे जब दिल से दिल मिलता है तो जुबा को खोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। তাই গোটা রাজ্যের মানুষ আজ কাজ रुटी रुजिर पक्षे तारा कथा बोलছে। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। আমাদের তো আসল কাজই হলো कि কোটা সিস্টেমটার বদল করার। তাই সিস্টেম বদলের লড়াই আছে। অনেক ছোট থেকে এসেছি ব্রিগেডের মাঠে, বাবার হাত ধরে। মঞ্চটা ওদিকে হতো, ওই কোণে গিয়ে বসতাম। আজও এসছেন ওনারা এখানে, যে আমার রাজ্য কমিটির, আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্যরা এই গোটা চত্বর জুড়ে, আর আমাদের অসংখ্য 4000 ইউনিট কমিটি, 670টা লোকাল কমিটির যারা আমাদের কর্মীরা, আমাদের প্রাক্তনীরা যারা উপস্থিত আছেন, তারা ব্রিগেডের মাঠে নিয়ে আসার জন্য আর বাপ মায়ের হাত ধরে যখন ব্রিগেডে এসে লড়াইটা করতে শিখেছি, তখন আমাদেরকে এটা কেউ শেখায়নি যে ব্রিগেডের মাঠে আর রাজনীতিটা করতে গেলে চোরেদের বাড়িতে জন্ম নিতে হবে।